Okay, mga kasimanwa, live kita yung makaroon sa aton karang Kalibo Municipal Police Station kung sino may sangka bisikleta rong gin turnover iya sa aton karanong Kalibo Municipal Police Station sangka kulay orange ra no nga mountain bike no nga gin surrender nga ni ita record nga sangka caretaker no matapos nga ni inana nga makita no sa sangka bakanting lote kay inara nga mga alas 9 agahon no personal matang nga dangop iya sa aton karang Kalibo Municipal Police Station rong record nga sangka caretaker nga ginkilaga kay kasimanwa nga Noel Hunsay no 46 anyos no sangka caretaker imaw sa may City Square building nga nakaroon sa may Tuting Reyes Street Kalibo aga suno nga ni kanakara haya mga alas 8:55 kaina itagahon haya samtang imawrahe naga libot-libot abi ag nagarunda no sa record nga nasambitan nga ni nga establishmento haya na panuhan na ro nga raya karon no nga nasambitan nga nga bisikleta nga uwa ta nga ni ita nagabantay aga medyo inaywanan ni asa sangka bakanting lote una karon nga ni sa nasambitan nga lugar nga ni saan na nga pagkagaom no nga raya karon nga bisikleta haya abandona hay ana lang karangagin na kamayad nga idaga iya kara sa Kalibo Municipal Police Station no daykon nga bisikleta gamit ro ana kara nga tricycle no sinakay na sana nga tricycle ro nga daykon nga bisikleta agagin turnover iya karon sa Kalibo Municipal Police Station para sa pag-imbestigar agod syempre matumod ro nga tag-iya kuray karon nga bisikleta nga ni sa mga kasimanwa naton nga nagapamantaw makaron base kung may sayod kamo or may kilala kamo nga tag-iya abi mana sa raya karon nga bisikleta haya iya ra makaron og turnover sa aton karon nga Kalibo Municipal Police Station ag nakablatter mat araya nga report iya sa aton karon nga istasyon it kapulisan mga kasimanwa. Aga syempre panawagan lang man no sa tag-iya itaray karon nga bisikleta nga imo karang nga bisikleta nga ra haya iya gin turnover sa aton karang Kalibo Municipal Police Station no ita sang ka caretaker it din karang nga nasambitan nga establishmento. So aron naton karon no mga kasimanwa nga maihatod nga balita maghalinya kara sa aton nga area of responsibility. Ako si kasimanwa nga Jeneline Gano ita Energy FM Kalibo kasimanwa ko palangga ko.